महामंत्री विश्वजित महाराज हेले महामंत्री महाराज कुहंतु मम राज्य समाचार प्रजागण की छंती की कुशल महामंत्री। हाँ महाराज शुणु मु प्रकाश करुची। शुण राजन हे शुण राजन महामंत्री कहुची छामु प्रजार गुण प्रजार गुण हमारा शुण राजन हे शुण राजन कहुची छामु प्रजार गुण प्रजार गुण हमारा छोड़ुचंती ना महाराज। ओह महामंत्री जाना में की रती झजा पूरे संसारे चारो पादे पूजा करे एही राज रे हमारा जाना में की रती झजा पूरे संसारे चारो पादे पूजा करे एही राज रे प्रजा पालू तो हमू हे हो पुत्र समधु देखी आपण शुण राजन हे शुण राजन कहुची छामु हे प्रजार गुण प्रजार गुण चंद्र महाराज महामंत्री विश्वजित महाराज हेले तुम्भ कहवा अनुसार मो राज्य रे केही मध्य अनाहार रे नाहंती ना महाराज समस्त कुशल रे अछंती समस्ते कुशल रे अछंती महाराज। धन्य धन्य महामंत्री महाराज हेले महामंत्री महाराज मोर वर्तमान बयसर चतुर्थ समय आसी उपस्थित। हाँ महाराज ए राज्य सिंहासन महाराज ए राज्य भार संभालिबा मो पक्षे आउ संभवपर हेउनी महामंत्री। महाराज एणु एक विचार करिवा महामंत्री। महाराज मंत्री विश्वजित सुन मोर कही बाबचन चतुर्थ समय आसी हेला मोहर राजा राज कार्य मुहि तुलाई पारिबि नाही काहा हस्ते समर्पिबि
ବିଶ୍ୱଜିତ ମହାରାଜ ବଡ଼ରାଣୀ ପୁତ୍ର ହେଉଛି ପୁତ୍ର ମଧୁକର। ମହାରାଜ ସେ ସିଂହଳ ରାଜ୍ୟରେ ଅଜୟ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ। ମହାରାଜ ସାନ ରାଣୀ ପୁତ୍ର ହେଉଛି ଦିବାକର। ମହାରାଜ ଏ ସିଂହଳ ରାଜ୍ୟରେ ସେ ଅମର ନାମରେ ଖ୍ୟାତ। ହଁ ମହାରାଜ ହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବଡ଼ରାଣୀର ପୁତ୍ର ବୟସରେ କନିଷ୍ଠ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତା ହସ୍ତରେ ଏ ରାଜ୍ୟ ସିଂହାସନ ଏ ରାଜ୍ୟଭାର ସମର୍ପଣ କରି ମୁଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୋଇଯିବି ମନ୍ତ୍ରୀ। ଆପଣ ଠିକ କଥା କହିଛନ୍ତି ମହାରାଜ। ତୁମେ ସତ କହୁଛ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ? ହଁ ମହାରାଜ ମୁଁ ସତ କହୁଛି। ସତ କହୁଛ? ସତ କହୁଛି ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ତୁମେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ। ମହାରାଜ ହେଲେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ମହାରାଜ ଏଥର ବିଶ୍ରାମ କକ୍ଷକୁ ଯାଇ ବିଶ୍ରାମ କରିବା ମହାମନ୍ତ୍ରୀ। ଚାଲନ୍ତୁ ମହାରାଜ।